इन्नहुमा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातु का अलैहि वाला अबाहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अबल फ़ज़लिल अब्बास या बाबल हवाइज अदरिकनी 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 वला तुहलिकनी फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरिल हुसैन बेज़हूर हुज्जत कायम आले मुहम्मद अजल्लहु फ़रजहु शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वालल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद इलाही बेहक़्क़े मुहम्मदिन व आले मुहम्मद तमाम सादात व गैर सादात अज़ादरान इमाम मज़लूम करबला मवालियां ने हैदर करार दा इस पाक मकाम ते टोराया अपनी बारगाह दे विच मंजूर ते कबूल फरमा। जो कोई मोमन बीमार है इस पाक जिक्र दा सदका मौला उसनू शिफाए कामला अता फरमा। जड़े मुमनीन मुमनात अज़ादार इस दुनिया तो इंतकाल फरमा गए मोहम्मद वाले मोहम्मद दे अजीम जिक्र दा वास्ता दर्जात बुलंद फरमा। मेरे सामने जितने भी अज़ादार मवालियां ने हैदर करार तशरीफ फरमा हो अपने जहना दे विच शरी हजात रख के दुआवां दी कबूलियत दे वास्ते बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। सलवात दा पढ़ना अजीम इबादत है, मिल के उच्ची सलवात पढ़ो। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। वल भी तकलीफ ना समझो तो उच्ची सलवात पढ़ो। इजाज़त है जी नौकरी पाक दा बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद सलवात अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु
بدر مصطفیٰ خاتم النبیین شفیع المذنبین بالقاسم وصلاة وسلام على وزينة المسجد والمنبر ساقي الحوض والكوثر والد شبیر والشبر وسیع خیر البشر امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی ائمۃ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین علیہ السلام فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا بڑی مہربانی بسم اللہ خطبے تو بعد عادتاً نہیں بلکہ عبادت کرنا امام حسین بادشاہ دی عظمت دی ربائی کون حسین فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو پھر پڑھنا چاہنا فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا اپنے کولو نہیں آکھ رہا اگلی سطر پڑھ کے دس رہے ہیں کون کس نو آکھ رہے ہیں فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین آل محمد تھوڑی زندگی دراز فرماون بسم اللہ اللہ کی میں بسم اللہ لگ دفعہ آگتا ہے فرشتوں کی تو جو میرے پاس سے کرنا بڑا لطف آ رہے اس کی ضرورت ہونے کوئی نہیں اتنا سونا تسی سونے ہو تے بڑا مزہ آ رہے لطف آ رہے فرشتوں کی
سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کہنے لگا یہ تار ٹرٹنی نہیں چاہیے فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کڑی گل نکل جا تو نکل جا تو میرے دربار سے لے کر عبادتیں کیوں کافی ہے مجھ کو ایک ہی سجدہ حسین کیا بات ہے آل محمد توڑیہ زندگیاں دراز فرما بسم اللہ کرا آل محمد سلامت رکھ کو مزہ آ رہے جی ہائے 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 بسم اللہ ہائے ہائے بے شک بے شک بے شک بے شک میں لاکھ دفعہ پڑھتا جی ساؤنڈ تھوڑا ٹھیک کرو جی ایکو دے ایکو پھر پڑھ دیجیے ربائی حکم ہوئے سارے اندھی مرضی ہے ایک مل کے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کڑی گل اللہ پیا دے نکل جا تو میرے دربار سے لے کر عبادتیں کیوں کافی ہے مجھ کو ایک ہی سجدہ حسین کیا بات ہے آل محمد وسہ رکھے یا ٹھیک ہونے یا تلے کر دیں ساڑھے واسطے مشکل ہو آنے بہرحال چلو ساڑھا او نظریہ ہے ہی نہیں جڑے باقی ذاکرین دا ہے اے پرخلوص محفل ہے اسے وچ بڑا لطف آ رہے تو جس طرح بہترین محفل بنی ہوئی ہے ماحول بنیا ہویا میرا اپنا دل بن گئے کہ میں مسدس سا ایک جملہ تو انہوں سنا دوں فیض رسان دامنے محتاج کو بر دے آل محمد سلامت رکھیں بڑی مہربانی آل محمد توڑیہ زندگیاں دراز فرما
وسع رہو آباد رہو. اے ہائی مخصوص انداز میرے مامو جان او فقیر ذاکر ہے قبران دی زینت بن گئے. اے انہاں دا انداز ہے مشکل انداز ہے لیکن تو ساڑی دعائیں دے نال میں بارہا اے آگ چکیاں کہ میں بالکل ایمیں نہیں پڑھنا جی میں او پڑھ دے ہوندے ہیں. میری جرت ہی نہیں میری طاقت ہی نہیں لیکن تو ساڑی مومنین دی دعا دے نال کوشش کرساں تھوڑی جی خوشبو انہاں دی آویں. دعا میرے حق دے وچ فرمانی ہے. بڑی داد ہو گئی داد دا تقاضا نہیں دعا میرے حق دے وچ فرمانی ہے چونکہ تو سا مومنین دی دعاواں دا ہی میں ذاکر ہوں. یار بس چھوڑ دے ہوں ٹھیک ہے. مولا تو انہوں سلامت رکھیں آباد رہے. بسم اللہ. تو سپیکر دا خیال نہیں کرنا. بڑی روحانیت مجلس ہے بڑی پرخلوص محفل ہے ضرورت ہے کوئی نہیں نہ چیزاں دی. بڑے بہترین سامعین میرے سامنے تشریف فرماؤ. آسے پاسے خیال نہیں کرنا توجہ میرے پاسے کرنی. بولنا یار بولنا نیاز مولا. بسم اللہ. آل محمد سلامت رکھیں آباد روز. مجھے مشکلوں کا کیا ڈر علی کا نام کافی ہے. آئے ہائے ہائے. مجھے مشکلوں کا کیا ڈر علی کا نام کافی ہے. اسا حلالیاں موالیاں دا کیوں جا امام ہے کیوں جا پیشوا ہے. مجھے مشکلوں کا کیا ڈر علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رسا علی کا نام کافی.
चलो हूँ जितना स्पीकर है ए पिछले पिछले माइक बंद कर दो और नहीं आवाज़ नहीं आ रही तो जो है मेरे पास है इमाम हुसैन बादशाह दी अज़मत दा कसीदा और नहीं बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ठीक नहीं आ रही हेलो ठीक है चलो ना पूछ कैसे कोई शाहे मशरिकैन बना ना पूछ कैसे कोई शाहे मशरिकैन बना बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन बना अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना हाय कसीदा पढ़िए जी इमाम हुसैन बादशाह दी अज़मत एक मिल के इमाम हुसैन बादशाह दी अज़मत बुलंद सलवात पढ़ लो मैं कसीदा शुरू हाँ आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन लफ्ज़ां ते गौर है हुसैन बादशाह किस अज़मत दे मालिकिन किस शान दे मालिकिन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन 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 आओ दिल दे नाल वेखो आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन जिन्हां सीनियां दे विच हुसैन वसते गल मेरी उन्हां बंदियां दे नाल है क्योंकि हुसैन मोहसिन इंसानियत तो जो मेरे पास करनी है कौन हुसैन दसना चाहना हुसैन बादशाह किस किस जात हैं समझ आ रही है कोई नहीं इंसान विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन नाल वेखो इंसान विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो तो जो है मेरे इंसान विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन दसना चाहना हुसैन केड़ी केड़ी जाते मौजूद हैं तो जो ने विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन आओ दिल दे नाल वेखो इंसान विच हुसैन कुरान पढ़ने वाले कुरान विच हुसैन बड़ी मेहरबानी क्या बात है मौला तुहाडी जिंदगी दराज फरमावन बड़ी मेहरबानी
تھوڑی سمجھ دی کیا بات مولا تھوڑی زندگی اندر فرماون پہلا شعر کون حسین ترے شابان جناب امام حسین علیہ السلام دا ساری دنیا تے ظہور ہوئے سرکار ختمی مرتبت اپنے پتر حسین کو چایا ہوئے سرکار پیار پہ کریں دیں کڈائیں متھا چم دیں کڈائیں منہ چم دیں ملائکہ انبیاء انہاں دی صفحہ لگی ہوئی ہیں دیکھ کے آدیں مولا دساؤ آج آون والا بچہ کون ہے جس کو اتنا پیار پہ کریں دے ہو آون والا بچہ کون ہے جس کو اتنا پیار پہ کریں دے ہو اون ویلے جناب رسالت ماب انہاں سارے نو مخاطب ہو کے آدیں سن لو حسین مینی وانا من الحسین سرکار تعارف کروا رہے ہیں سرکار پہ آدن آؤ تو اکو ڈساواں جو میرا حسین کتنی فضیلت دا مالک ہے جڑے ویلے آکے اس دا تعارف کرواؤ اے آمن والا بچہ کون ہے جناب رسالت میں آپ انہاں لوگوں نے مخاطب ہو کے آدیں سن لو حسین مینی وانا من الحسین سن لو حسین مینی وانا من الحسین جس جاتے ہیں محمد اس جاتے میرا چین لفظاں دے نعرے آنے یار بسم اللہ کران لفظاں دے نعرے آنے پچھا نہیں رہنا کون حسین سرکار اس بچے دا تعارف کرواؤ اے آمن والا بچہ کون ہے سرکار انہاں لوگوں نے مخاطب ہو کے آدیں سن لو حسین مینی وانا من الحسین جس جاتے ہیں محمد اس جاتے میرا چین جس جاتے ہیں محمد اس جاتے میرا چین کلمے دے وچ حسین آذان وچ حسین کیا بات آل محمد توڑی زندگی اندر آپ فرماون پانی دے ایک مل کے عظمت حسین سے بلند صلوات پڑھ لو اللہ سرکار فرمیندے جی اچھا پھر پڑھ دی سارے دی مرضی ہے سرکار تعارف کرواؤ اے آمن والا بچہ کون ہے سرکار انہاں لوگوں نے مخاطب ہو کے آدیں سن لو حسین مینی وانا من الحسین جس جاتے ہیں محمد اس جاتے میرا چین جس جاتے ہیں محمد اس جاتے میرا چین کلمے دے وچ حسین آذان وچ حسین ہائے 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 کیا بات ہے مولا توڑی زندگی اندر آج سنماون سرکار فرمیندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں جڑے ویلے اے سرکار نے فرمایا بڑے بڑے لوگ سرکار دے کول آ گئے دیکھ کے آدھے مولا اے تے سنیا ہا کہ نانے دے وچوں نواسا تے ہو سکدے نواسے دے وچوں نانا کیویں ہو سکدا آئے ہائے بسم اللہ کراں مولا اے تے سنیا ہا کہ نانے دے وچوں نواسا ہو سکدا ہے لیکن نواسے دے وچوں نانا کیویں ہو سکدا ہے جڑے ویلے انہاں نے لوگاں نے آکھے نواسے دے وچوں نانا کیویں ہو سکدا ہے او ویلے جناب رسالت ماب پتر حسین دا منہ چومے انہاں لوگاں نو مخاطب ہو کے آدیں میرا نور ہے نواسا میری اے ہو زندگی ہے کون حسین سرکار تعارف کرواؤ نواسے دے وچوں نانا کیویں ہو سکدا ہے حیرت دی گل ہے نا حیرت دے وچ آ کے پوچھے نواسے دے وچوں نانا کیویں ہو سکدا ہے نواسے دے وچوں نانا کیویں ہو سکدا ہے او ویلے نبیاں دے سردار انہاں نو مخاطب ہو کے آدیں میرا نور ہے نواسا میری اے ہو زندگی ہے میرا نور ہے نواسا میری اے ہو زندگی ہے میری ساری اے ہو صورت
1000 रुपया दे मेरा नूर है निवासा मेरी ये हो जिंदगी है मेरी सारी है हो सूरत सीरत हो मेरी ये मेरी सारी है हो सूरत सीरत हो मेरी है बस इंदी जान विच मैं मेरी जान विच हुसैन क्या बात है बस इंदी जान आले मुहम्मद तुहाड़ियां जिंदगियां दराज फरमावन बस इंदी जान विच मैं मेरी जान विच हुसैन कत्ल हुसैन असल दे विच रसूल दा कत्ल है सदके अज मैं तैयारी मुकम्मल करनी है बंद पढ़ना चाहना पढ़दा पिया वदा टुर देना निकियां गलियां विच वदा टुर देना निकियां गलियां विच 3 साल दी धी कूचा के वेखे दरो दीवार मदीने दे हसरत दी दीद भवा जड़े रोमन आई बैठो वेखना मेरे पास मां हुसैन दी राजी होवे शाला इस गम दे सिवा दुनिया दा कोई गम ना देखो वदा टुरदा नानकियां गलियां विच ओ 3 साल दी कूचा के वेखे दरो दीवार मदीने दे हसरत दी दीद बवा अगली 70 बड़ी औखे जना मातम करना वेखना मेरे पास बिस्मिल्लाह बाबा लाले अपने आप को हायो आदा है अखियां चू नीर बहा के मेरे इमाम रुने ते रोके आदन अज टुर वैसा इना 40 घरां विच हिका धी बीमार टका ओ जड़ा रोके आदे सुगरा तू मदीने रावले सदके वंजा बिस्मिल्लाह इस गम दे सिवा दुनिया दा कोई गम ना वेखो तुहाडी मोहब्बत को वेख के एक और बंद मैनू याद आ गया है इमाम दी तैयारी कोई सौखी तैयारी हुई है बुजुर्ग जाकर पढ़ते होंगे हैं जड़ा तैयारी ते नहीं रो सकता वो अकबर दी बरछी ते ना रोवे किवें तैयारी हुई है कौन नैन दियां शहजादियां दा ओ जड़ा कूच मदीने उथे आ सजाद आदे कई मीला तोड़ी प्यो फजल दा रोंदा रे हाय हाय बिस्मिल्लाह मां हुसैन दी राजी होवे कौन दिया शहजादियां दा ओ जड़ा कूच मदीने उथे आ सजादा दे कई मीला तोड़ी प्यो फजल दा रोंदा रे
بڑا لمبا مضمون تیاری مختصر پڑھنا چاہنا جڑے ویلے تیاری ہوئی ہے نا میرے امام نے 7 ودے کیتے ہیں حسین نے پہلا ودا نانے دی قبر اطہر دے نال کیتے نانے دی قبر تے آ کے حسین دا آواز آندے نانا غریب حسین دا آخری سلام نانا غریب حسین دا آخری سلام ہوئی نانے دی قبر تو بعد جناب امام حسین علیہ السلام دکھے پاسے علی ماں دے نال ودا کیتا ہے میرے امام ماں زہرا دی قبر دے آئے نا میرے امام دی آواز آندے اماں اج آخری وار مل گئے میں ولنا کوئی نہیں جڑے ویلے میرے امام نے آکے میں ولنا کوئی نہیں قبر پھٹی ہے قبر دے وچوں آواز آیا حسین تے کیا سمجھے تو ہکلا ونجڑا ہے بی بی رو کے آدھیے حسین میں قدم قدم تے تیرے نال ونجڑا ہے روندے آوے یار بڑی منظوری علی مجلس 2 ودے ہو گئے تریجا ودا میرے امام نے اپنے مسموم بھیرا حسن دے نال کیتا حسن دی قبر دے پاسے ٹرنا شروع کیتا ہے چند قدم میرے امام پچھے ہیں جو وسطہ ویلا یاد آ گئے امام دا آواز آندے حسن بھیرا تو امیر ہے میں غریب آخری وار میں کو مل گن میں ولنا کوئی نہیں اے 3 ودے میرے امام نے قبران دے نال کیتے ہیں چوتھا ودا میرے امام نے اپنے جیندے بھیرا جناب حنفیہ دے نال کیتے تیاری ہوندی نہیں ہے جناب حنفیہ سوائے امام دے سگوے علی وانگو ہیں تیاری ہوندی رہی ہے جناب حنفیہ امام دے کول آئیں قدمہ تے ہاتھ لائے دل دے وچ ایک خواہش ہے کہ ہو سکتا ہے امام میں کوئی گھن ونجن میرے امام دی آواز آن دی حنفیہ بھیرا تساں وطن تے رانا ہے تساں نانے دی قبر دا خیال رکھنا ہے جناب حنفیہ دی آواز آن دی اچھا مولا تو ساڈا حکم ہے میں وطن تے راساں لیکن میں کو ڈساؤ تساں کن پہ ویندے ہو جڑے ویلے آکے مولا کن تیاری ہے او ویلے میرے امام دی آواز آن دیا حنفیہ بھیرا اساں کربلا ونجنا ہے اساں نانے دا دین بچاونا ہے اللہ دا دین بچاونا ہے جڑے ویلے آکے نا اساں نے اللہ دا دین بچاونا ہے جناب حنفیہ رنین ڈے کے آدن مولا تساں تے اللہ دا دین بچاونا ہے لیکن جڑے ویلے دید مستورہ تے پئیے 3 واری اٹھیں 3 واری بیٹھیں اچھا رنین جناب حنفیہ تے رو کے آدن مولا تساں نے اللہ دا دین بچاونا ہے تے او کیوں برکا پائی بیٹھیے او جڑے ویلے نانے دی قبر تے ونجے ہاں کئی پاسوں حسن ہوئے نا کئی پاسوں حسین ہوئے نا اگے اگے عباس ہوئے نا پکی اڑا اڑا کے آکھنا اڑ ونجو اج دن باہے پیان دیئے آئے ماں حسین دی نازی ہوئے اے 4 ودے میرے امام نے کیتے 5واں ودا میرے امام نے مدینے دے لوگاں دے نال کیتا ہے میرے امام دی آواز آن دی او مدینے دے لوگو میں کو آخری وار مل گنو وے گنو تساں وستے ہو میں اجڑ گیا تساں تا وستے پہ ہو میں اجڑ گیا 6واں ودا میرے امام نے نانے دے حرم دے نال کیتے بی بی ام سلمہ دے نال
جڑے ویلے تیاری ہوندی رہی ہے بی بی سلمہ ڈیندی رہی ہے تیاری مکمل ہو گئی اسا دی ٹیک تے بی بی ام سلمہ جناب امام حسین علیہ السلام دے کول آئے بی بی دا آواز آندے حسین تیرا نانا میں کو بڑے راز دس گیا ہے جتھاں دل آوے لگا ونجے جتھاں مرضی ہووے لگا ونجے لیکن عراق نہ ونجے تیرا نانا میں کو ایک شیشی دے گے اس سے وچ مٹی ہے بی بی دا آواز آندے حسین تیرا نانا میں کو ڈس گئے جڑے ویلے مٹی دا رنگ تبدیل ہو ونجے سمجھے حسین مارا گیا ہے جڑے ویلے مٹی دا رنگ تبدیل ہو ونجے مٹی خون دے وچ شامل ہو ونجے سمجھے حسین مارا گیا ہے میرے امام دی آواز آندی ہے نانی سلمہ کیا تساں او منظر وکھنا چاہندے ہو نانے نے تساں کو ڈسے لیکن آؤ تساں کو او منظر میں ہونے وکھاواں لاہور دے غیور عزادارو میں بزرگاں تو سنے وہ فرمیندن کہ حسین دی پہلی زائرہ دا نام بی بی سلمہ ہے جڑے ویلے آکے نانی آؤ تساں کو اپنا مقتل وکھاواں میری سین دی آواز ہوندی ہے جی حسین میں تیرا مقتل ویکھنا چاہنی ہوں میرے امام نے کیا کیتے ہیں میں دو انگلاں دراز کیتیاں بی بی سلمہ دی دید پئیے میرے امام دی آواز آندی ہے نانی کیا ڈٹھیں بی بی رو کے آدھی ہے حسین خون دا دریا ہے کڈائیں میں ڈیندیاں کہندے بازو تردے ہوئے کہندے سیر تردے پین جڑ دے آوے نیاز مولا جڑے ویلے آکھے کہندے بازو تردے پین کہندے سیر تردے پین جنہ ماتم کرنا وکڑا میرے پاس ہے اگے ایک ایسا منظر آئے بی بی ڈھا مار کے زمین تے جڑی ہے میرے امام دی آواز آندی ہے نانی کیا ڈٹھئی بی بی اچھر لیے تیرو کے آدھے ہیں گوڑ سوارے جڑا منہ دے بار زمین تے جھڑیا ہوئے جڑا رو کے آدھے میں کربلا دا غریباں جڑے ویلے آکے کون سوارے امام حسین علیہ السلام دی آواز آندی ہے نانی غور دے نال ویکھیو تیرا حسین 6 ودے ہو گئے 7واں ودا میرے امام نے ہون تساں بولنا ہے 7واں ودا میرے امام نے کہندے نال کیتا ہے سارے بولو جو اپنی بیمار دی دے نال کیتے اکبر دے حصے دی بھین دے نال کیتے تیاری ہو گئی ہر مستور چابی چاہیے سغرا دے ہتھ دیتی ہے ہر بی بی اپنے گھر دی چابی سغرا دے ہتھ دیتی ہے ایک مستور ہے جڑی کڑائیں اس پاسے ویندی ہے کڑائیں اس پاسے ویندی ہے امام دی آواز آندی ہے رباب کیا تے نہیں ونجنا بی بی دا آواز آندے مولا میں ونجنے لیکن سغرا کو توے کو میں چھپ دی واسے ہو سنگدے میں کو ویک کے اس کو سگی ماں یاد آونجے ہو سنگدے میں کو ویکھے او کو سگی ماں یاد آونجے میرے امام دی آواز آندی ہے رباب ایویں کر میں پردہ بنیندا تو پردے دے پچھوں والوانج امام نے پردہ بنایا ہے جڑے ویلے سغرا دی دید پئیے بی بی دا آواز آندے ہن سمجھ گئیاں میں یتیمہ بی بی رو کے آدھی ہے میری سگی ماں ہوئے میں کو نال گھن ونجیا جڑ دے آوے نیاز مولا ہو گئی تیاری وین پڑھنا چاہنا اس وین دا میں نو حکم آئی بڑا منظوری اللہ وین سارے سجن تیار ہو گئے میں نو ایک بند یاد آگے
तुसा उलमा ज़ाकरीन तो सुनते रहंदे हो जो हुसैन दी धी बीमार आई। मैनू बंद याद आ गए, दसना चाहना हुसैन दी धी बीमार किवें होई है। पढ़दा पे 28 रजब तू आ पहले नाई ते शबीर दी बीमार होए जड़ा अकबर को वो डठा रोंदा पहली बार ओ जड़ी रो के आदिए तू ना रो मैं लोंदी पईया जड़ी रो के आदिए अकबर बेड़ा नु बिरावा दे रोवण चंगे नहीं लगदे। बिस्मिल्लाह। मां हुसैन दी राजी होवे जिस वैन दे वास्ते मैं मेहनत कर आया वो वैन पढ़ना चाहना। अदादार मेरे मौला दा तैयारी हो गई है। सारे सजना को मेरी सैन दे डिठे हवेली दे दरवाजे ते मेरी सैन खलो के मेरी सैन सजना तू डेंदी पई है। सजना नू देख के मेरी सैन दा आवाज आंदा है अलविदा 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 अलविदा। सर ते मातम करो ना यार। अलविदा 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 अपना जहन मदीने दे विच गिन वंजो ना ओ मंदिर बनाओ लुगड़ी हवेली है सजन टुरदे पेन बीबी सुगरा अपने सजना नु प्यार दिए अलविदा 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 अलविदा। हाथ रखे के मथे उते कमेदा होया हाथ रखे के मथे उते कमेदा होया दर मल के ए आखे सोगरा अलविदा दर मल के ए आखे सोगरा अलविदा। वार वारी मेरी सैन सजना दे कोल गई है। पहले पहल मेरी सैन अपने बाबे दे कोल गई है। मेरे इमाम दी आवाज आंदी सुगरा दसा वे आ तेरी किवें निभसी सुगरा तेरी क्या निभसी किवें निभसी। ऊं वेले मेरी सैन उच्चा रुन्नी है बाबे दे कदमां ते हथ ला के आदी है तैंडी सान उजेड़ी हवेली होसी तैंडी सुने सान उजेड़ी हवेली होसी हिको धी तैंड दर दांद मारी होसी हिको धी तैंड दर दांद मारी होसी हिको धी तैंड दर दांद मारी होसी। ना तू हो सतना मैंड वीर हुसैन तू हो सतना मैंड वीर हुसैन किवें तक सा सातंडी खाली जा अलविदा